أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم انا نستغفرك ونستودعك ادياننا وابداننا انفسنا اموالنا حلالنا كل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا واياهم فيك وامانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بق من شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلام حققنا بالتقوى والاستقامه عيدا من موجبه تدام في الحال والمال انك سميع الدعاء صلى الله بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رضي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ازواجه وذريته واهل بيته الطاهرين الطاهرين وصحبه المهتدين خصوصا يا روح الحبيب مصطفى محمد بن حسين مصطفى بن حسين من سالم شبلك والحبسين سكاف السقاف شيخ فارق بن سيد بن عبد العزيز ناصر الكثير شريف امينه بنت محمد الحبشي شريف كلثوم بنت عبد الله سكاف مسعد بنت ناصر الكثير سلامه بنت ناصر الكثير سلمى بنت ناصر الكثير عائشه المودي محمد بن احمد بن ناصر الكثير محمد محضر بفقيه صالح الافراح تاسبين عليهم اجمعين الله فلهم يحرمهم يعتدد في الجنة من الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله
نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تحرمنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين وارحمنا، يا أرحم الراحمين وارحمنا. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد محرماتك ومن كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفر من ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد محرماتك ومن كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عنك ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك وتنفذها سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكر أن يذكر وغفل عنك ذكرك الغافلون. رضي الله تعالى عن صحابتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. لا تكمل القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah. محمد اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم، وبحمده سبحان الله 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 يا الله يا الله يا الله يا الله
صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاتحة إلى الرحمة اشتملنا هنا بسببهم واتبعنا من أجلهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم ثم إلى الروح بمصطفى بن محمد البار حبيب سالم مصطفى البار حبيب سالم بن صالح بن شيخ أبو بكر حبيب زين سيكاف السقاف الشيخ شريف بن سالم عبد العزيز ناصر الكثير شريف أمينة بنت محمد الحبشي شريفة كلثوم بنت عبد الله السقاف مسعد بنت ناصر الكثير سلامة بنت ناصر الكثير سلمى بنت ناصر الكثير عائشة المودي أحمد بن ناصر الكثير محضر الفقيه أصولهم وفروعهم متعصبين إليهم أجمعين ويغفر لهم ويرحمهم ويثبت في دينك علينا بركاتهم صالحهم وغيرهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت رحيم وصل وسلم على سيدنا محمد في الملا على إلا يوم الدين. اللهم اجعل أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله وبحمده وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس مبارك هذا الواصلة ورحمة نازلة وبركة جاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك المهد إلى حضرة سيد وحبيب وشفيع وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رواه آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى روح آل الكل والصحابة والقرابات والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رواه الأربعة الأئمة والمجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العالمين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات والصوفيات والمحققين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى روح من اجتمعها بسببه وطلعونا لأجله الحبيب مصطفى بن محمد عليه الصلاة والسلام مصطفى الحبيب سالم الشيخ فخر الحبيب بن ثقافة الشرح فريد بن سعد بن عبد العزيز نصر القدر الشريف الحميد بن محمد الحبشي شريف القوس بن عبد الله سقاف مسعد بن ناصر القدر سلامة بنت ناصر القدر سلامة بنت ناصر القدر عائشة العمودي محمد بن ناصر القدر محضر الفاضح وذريته والمحسنين إلى أجمعين. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفتاة لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم إلى أرواح الوالدين ووالديكم وماتنا وماتكم وأموال المسلمين عامة وخصوصا إلى من عزائنا إلى ذكر له وأنه حكم برحمته ورضوانه واسقنا وإياهم فصيح الجنان يا حنان يا منان يا مجيب سوء أعطى وإذا استعينا عنه. اللهم اجبر انتصارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحيينا. اللهم في غفلة ولا تحكمنا على مرات واجعل آخرة لنا أن نكون عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أهيتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه
واكرم نزوله واسع مدخله واغسل بماء وثلج ونكي الخطايا ينكث الابن دنس اللهم ابدل دارنا خيرا من داره واهلنا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه واكرم من عذاب القبر فتنته ومن عذاب النار وادخل الجنه بغير حساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad bin Abdullah ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jamil habaib. Mudir al-Ma'had Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sakaf dan juga Riyad dari Sahibul Haul Habib Salim bin Mustafa Al-Bar, itu ada Al-Habib Idrus Salim Al-Bar, juga segenap Duriyah Habib Fauzan bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar, juga yang saya muliakan para asatid yang hadir, Ustaz Abdurrahman, Ustaz Syukri, juga segenap pengurus dan yang saya cintai anak-anak santri sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di masjid ini untuk memperingati haul yang rutin kita adakan setiap tahunnya, itu haul dari Al-Habib Salim bin Mustafa Al-Bar. Habib Salim sendiri adalah salah satu murid tercinta dari Muassisul Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Salah satu murid yang terdekat dengan Habib Idrus adalah Sahibul Haul malam ini, yaitu Habib Salim bin Mustafa Al-Bar. Bahkan dari kedekatan beliau dengan Habib Idrus sampai beliau unggah sebuah syair yang berisi pujian kepada Habib Salim Mustafa Al-Bar. Nah, ini adalah contoh bahwa seorang murid itu bagaimana kiranya supaya dia bisa berada di hati gurunya. Karena murid yang berada di hati gurunya tentu akan mendapatkan kemanfaatan yang lebih daripada murid yang lain. Nah, hawilu an takunu fi qulubi awliya, katanya para salafus saleh. Berusahalah untuk selalu berada di hatinya mereka para wali-wali Allah, supaya madad, futuhat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka para aulia terciprat juga kepada orang-orang yang ada di dalam hati mereka. Alhamdulillah, acara hauliyah ini sudah kita mulai dari setelah maghrib tadi dengan menghatamkan Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin dan tahlil, dan supaya lebih melengkapi keberkahan pada malam hari ini, sama-sama kita dengarkan mau'idhah hasanah dari guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sakaf. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang saya muliakan anak turunan daripada Sahibul Haul Al-Habib Idrus bin Salim bin Mustafa bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, wal Habib Fauzan bin Syekh Abu Bakar, wal khusus juga kepada Al-Ustaz Ahmad bin Hafiz bin Uthman, wal Ustaz Abdurrahman, wal Ustaz Syukri, wal Ustaz Jamal, wa jami'il asatiz wal habaib, wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikemukakan oleh Ustaz Ahmad
bagaimana Sahibul Haul Al-Habib Salim bin Mustafa bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar dicintai oleh guru beliau, yaitu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, muassis Al-Khairat, dan dibanggakan oleh sang guru dengan gubahan syair yang berisikan pujian dan sanjungan kepada Al-Habib Salim. Umumnya seluruh murid itu bangga terhadap gurunya, tapi murid yang istimewa dibanggakan oleh gurunya. Karena kalau murid membanggakan guru itu hal yang wajar, tapi ketika sang guru membanggakan murid, nah ini murid yang istimewa. Ada ungkapan dari salah satu tokoh sufi bernama Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Beliau mengatakan, laisal murid man yaftakhiru bi syaikhihi wa innamal murid man yaftakhiru syaikhuhu bihi. Murid yang hebat itu, yang istimewa itu bukan dia membanggakan gurunya, dan tetapi murid yang hebat itu ketika sang guru membanggakannya. Nah, ini termasuk daripada figur yang kita haulkan di malam mulia ini. Beliau dibanggakan oleh guru beliau, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu menunjukkan bahwa Al-Habib Salim bin Mustafa Al-Bar adalah murid yang istimewa dalam pandangan guru beliau, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan beliau adalah orang yang meneruskan jalan gurunya. Kita kalau ingin tahu bagaimana sih figur Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, maka lihatlah ke murid yang dicintai oleh Habib Idrus. Bagaimana tariqah beliau? Tariqah beliau adalah at-ta'allum wa ta'lim wa da'wah, yaitu belajar, mengajarkan, dan berdakwah, wal amal bi ilmihi, dan mengamalkan ilmunya. Saya pernah berkunjung di rumah Al-Habib Fauzan hari raya kemarin. Nah, saya minta dikeluarkan kitab-kitab peninggalan Habib Salim bin Mustafa Al-Bar. Tentu kitabnya banyak, tapi saya mintanya beberapa kitab. Dan ini kitab cetakan-cetakan lama. Dikeluarkanlah 4 kitab yang sempat saya baca, beberapa paragraf. Di antaranya kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, Muhammad bin Isa, dilahirkan tahun 209, wafat 279 Hijriah. Jadi beliau ternyata senang membaca kitab-kitab hadis. Kitab Sunan itu adalah Kitabul Hadis Al-Murattabu ala Abwabi Fiqh, kitab hadis yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih. Ini kitab bacaannya Habib Salim. Dari sekian banyak kitab. Kitab kedua yang saya lihat dari kitab beliau adalah kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quranil Karim, yang ditulis oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Kitab yang membahas kosakata di dalam Al-Quran, 1 jilid. Kitab ketiga yang saya baca dari kitab beliau adalah kitab Fathul Wahhab,
karangan daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini guru besar dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu pernah berguru kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, sebagaimana yang dinukil oleh sejarawan. Kemudian Sultan Syarif Hidayatullah ini memiliki anak yang juga berguru kepada beliau, Sultan Banten, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu adalah putra dari Sultan Syarif Hidayatullah, ya, Cirebon, atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati, yang ayahnya bernama Abdullah. Nah, satu versi sejarah menyatakan Abdullah ini juga ayah daripada Sultan Babullah Ternate. Karena ada dua versi, ada versi pertama Babullah bin Khairun, versi keduanya Babullah bin Abdullah, bagaimana dinukil dalam kitab sejarah Al-Auliya Tis'a fi Syarqil Ba'id karangan Dr. Ja'fari. Abdullah menikah dengan beberapa wanita yang melahirkan ulama-ulama, diantaranya adalah putri dari Prabu Siliwangi, ya, seorang raja Pajajaran Jawa Barat di masa itu. Anaknya perempuan, Raden Mas, menikah dengan Abdullah. Lahirlah anak Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah menikah, memiliki anak Sultan Hasanuddin. Baik. Nah, ini dari buku yang sering dibaca oleh Habib Salim, di antaranya Fathul Wahhab, membahas tentang fikih. Kitab keempat yang saya baca dari kitab beliau adalah kitab Subulus Salam karangan Imam As-Sun'ani, terkait komentar hadis dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kenapa saya sengaja menceritakan demikian? Sebab banyak di sana yang menganggap bahwa agama Islam ini ya satu agama yang mengajarkan hal yang aneh-aneh. Ternyata guru tua itu mengajarkan ilmu yang dipelajari sejak zaman dulu sampai saat ini oleh para ulama berkaitan dengan ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf akhlak. Nah, itu yang dibaca oleh Habib Salim bin Mustafa Al-Bar. Jadi beliau seorang yang alim, seorang yang faqih. Maka manifestasi beliau menunjukkan guru tua juga seperti itu. Tidak seperti yang dikatakan mengajarkan hal yang aneh-aneh itu. Hasya wa kalla. Itulah warisan dari para ulama yang terus bersambung hingga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau orang alim, al-faqih, al-alim. Saya pernah sekali menghadiri kajian beliau sebelum saya berangkat untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Itu membahas tentang hukum makanan dari aspek fikih. Itu dikaji hingga 2-3 jam. Beliau membahasnya dan saya mendengar langsung. Dan begitulah ulama-ulama terdahulu yang mereka ajarkan adalah ilmu, tidak yang aneh-aneh. Baik. Ini thariqahnya Habib Salim bin Mustafa Al-Bar. Juga qadarullah, ya, di hari ini juga, walaupun ini berselang 1 hari, ya, karena hitungan Hijriah itu kan waktu maghrib. Tapi kalau kita mengikuti hitungan Masehi, di hari ini juga ada haulnya Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf di Gresik. Jadi bertepatan dengan haulnya Habib Salim bin Mustafa Al-Bar.
Nah, sedikit saya hubungkan tadi dengan Habib Salim. Ini Habib Abu Bakar juga seorang ulama besar, lahir di Besuki di Jawa Timur. Nah, ada kisah menarik. Jadi beliau ini pernah atau sering dakwah di Solo. Sering berdakwah di Solo. Di rumahnya Habib Salim bin Basri As-Sagaf. Sering menginap di rumah Habib Salim bin Basri. Nah, waktu beliau datang ke Solo, itu pada waktu itu ada anak dari Sultan Keraton Solo, ya. Itu Sultan yang ke-10 waktu itu. Anak perempuannya sakit. Sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada hasil, tidak ada kesembuhan. Sampai akhirnya ada yang mengabarkan bahwa telah datang di Solo seorang ulama yang doanya mustajab, yang bernama Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Maka diutuslah beberapa orang kerabat dari Keraton Solo untuk menemui Habib Abu Bakar dengan maksud untuk meminta doa. Nah, doa seorang yang alim, yang soleh, diharapkan mustajab dan bisa memberikan insya Allah kesembuhan bagi kerabat dari Keraton Solo tersebut. Maka datanglah ini beberapa utusan dari Keraton Solo, kemudian meminta untuk didoakan. Waktu itu Abu Bakar mengatakan, kalian ambil air, tapi air yang kalian ambil dari Keraton Solo. Nah, mereka balik lagi ke Keraton Solo, mengambil air yang ada di Keraton Solo, kemudian diberikan kepada Abu Bakar tanpa menyentuh air tersebut. Abu Bakar mendoakan. Kenapa dilakukan demikian? Karena takut kalau terjadi apa-apa nanti dibilang airnya dari Abu Bakar. Jadi disuruh diambil air di keraton, biar kalau ada kejadian sesuatu yang tidak diinginkan, kan airnya dari situ, bukan dari Abu Bakar. Dan Abu Bakar tidak menyentuh, hanya lewat doa. Nyata ketika air ini diminumkan kepada riwayah anak perempuan dari Sultan Solo, ya, ada istilahnya tuh apa namanya, Wowono atau yang ke-10, ya, Sultan Solo yang ke-10. Wa ala kulli hal, dikasih minum sembuh. Ini Sultan Solo yang ke-10 ini bahagia, ingin memberikan sesuatu kepada Abu Bakar. Tapi hebatnya apa? Abu Bakar waktu dapat informasi bahwa anak perempuan itu sembuh dari Kesultanan Keraton Solo, beliau langsung segera berangkat, pindah ke Semarang, berdakwah ke Semarang. Kenapa? Tidak mau nanti orang-orang akan datang kepada beliau meminta air. Beliau gak mau nanti dikultuskan, tidak mau nanti dianggap sakti, tidak mau syuhro, terkenal, ya. Sehingga apa yang terjadi ketika mendapatkan kabar anak perempuan dari Kesultanan Solo itu sembuh, beliau berangkat ke Semarang. Tidak mau mengkomersilkan amalan yang beliau lakukan. Nah, hingga pada satu ketika beliau kembali ke Solo, berniat ingin membangun masjid di Solo. Beliau mukimnya di Gresik, Jawa Timur. Maka terdengar oleh Sultan Solo atau Raja Solo di Keraton Solo itu menghadiahkan sebidang tanah kepada Abu Bakar. Maka diterimalah sebidang tanah itu, kemudian dibangunlah masjid. Beliau membangun masjid bukan keinginan pribadi, tapi itu adalah bisyarah atau perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana dari masjid itulah nanti akan menjadi pusat dakwah.
Dan itu terbukti hingga saat ini masjid yang ada tersebut di Solo, di Pasar Kliwon itu menjadi pusat dakwah makmur dengan kajian-kajian ilmu sampai saat ini. Inilah para aulia selalu melakukan sesuatu, selalu lewat apa? Lewat munajat kepada Allah, sehingga dibimbing oleh Allah Ta'ala. Melakukan suatu amalan selalu mengaitkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya dibangunlah itu masjid tahun 1925 Masehi atau 1926 Masehi. Dibangun itu masjid. Ketika dibangun ada masalah arah kiblat. Dibuat mihrab, kemudian arah kiblatnya arahnya kemana ini? Dilaporkan kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Saqaf. Beliau mengatakan, tunggu nanti besok saya jawab. Sebentar malam saya tahajud, saya bermunajat kepada Allah agar diberikan petunjuk. Jadi mulai dari pembangunan awal masjid itu lewat apa? Lewat munajat, lewat bisyarah, peletakan atau penentuan arah kiblat dari mihrab di masjid tersebut juga. Kata beliau, nanti sebentar malam saya munajat, besok saya kabarkan arahnya kemana. Ternyata besok harinya ditentukan mihrab arah kiblatnya ke sini. Kata beliau, yang menunjukkan arah kiblat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkannya lewat mimpinya. Dan Nabi sendiri yang menunjukkan posisi tersebut. Ada fil Quran dikatakan sebagai busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Para aulia Allah, orang-orang yang mukmin diberikan kabar gembira. Dalam tafsir disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, itu maknanya adalah ar-ru'ya as-salihah. Kabar gembira yang Allah kasih lewat mimpi yang baik. Setelah dibuat mihrab, masjidnya sudah jadi. Berikutnya nama. Ini dinamakan apa masjid ini? Jawaban yang sama. Abu Bakar mengatakan, tunggu jawabannya besok. Nanti malam saya mau munajat selepas tahajud. Jadi setiap amalan yang dilakukan selalu melibatkan Allah, selalu melibatkan Rasulullah SAW. Inilah para aulia. Ternyata dapat bisyarah, diberikan nama Masjid As-Saqaf, mengikuti Masjid As-Saqaf yang dibangun di Tarim oleh orang pertama yang diberikan gelar sebagai As-Saqaf, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf. Tafaulan dengan orang-orang solihin. Tapi ketika ingin menamakan masjid tersebut dengan As-Saqaf, terjadi masalah karena waktu itu rapat yang terlibat banyak Al-Marga Al-Habsyi, marga-marga yang lain juga ikut membantu pembangunan. Gak setuju dengan nama itu. Al-Habib Abu Bakar orang yang mengalah. Orang-orang wali itu gak suka ribut. Sudah masalah nama gak apa-apa. Sehingga masjid itu tidak ada nama. Nanti setelah wafatnya beliau tahun 2010, ada salah satu tokoh ulama di Solo namanya Al-Ustadz Najib As-Saqaf mengusulkan kepada salah seorang anak turunan dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf untuk menamakan masjid tersebut dengan Masjid Jami As-Saqaf. Akhirnya dibuatlah nama itu baru tahun 2010. Nah, ketika masjid ini dibangun, penentuan imam pun lewat munajat. Karena Habib Abu Bakar itu setelah membangun masjid tersebut, beliau mukimnya di Gresik, bukan di Solo. Maka munajat beliau, munajat di malam itu untuk menentukan siapa sebagai imamnya.
ternyata dapat bisyarah yang menjadi imam pada waktu itu ada seorang ulama dari marga Saqaf juga yang bernama Al-Habib Abdul Bari bin Muhammad As-Saqaf. Al-Habib Abdul Bari ini memiliki anak laki-laki bernama Al-Habib Muhammad bin Abdul Bari bin Muhammad As-Saqaf. Hijrah ke Ternate, meninggal di Ternate, menikah sama Syarifah Nena As-Saqaf. Lahirlah anak perempuan Syarifah Wardah As-Saqaf. Itu umi saya. Jadi Syarifah Wardah As-Saqaf, abahnya Habib Muhammad As-Saqaf, itu dari Solo. Abahnya adalah Al-Habib Abdul Bari bin Muhammad As-Saqaf, imam pertama Masjid As-Saqaf di Solo atas perintah dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf lewat munajatnya sebagai imam sampai meninggal dunia dikuburkan di Solo. Dan yang luar biasa, Al-Habib Abdul Bari ini masih punya hubungan kekerabatan, hubungan keluarga dengan Diponegoro, Yogyakarta. Diponegoro diasingkan oleh penjajah, diadu domba sama Kiai Mojo. Ya, ada nama Kiai Mojo. Kiai Mojo itu diasingkan di wilayah Sulawesi, di Tondanul. Ya, pernah ziarah juga di tempat situ. Kiai Mojo. Di situ nanti turunannya bermaga Suratunoyo. Kiai Mojo diasingkan di wilayah tersebut Sulawesi, sedangkan di Diponegoro diasingkan dan dikuburkan di Makassar. Tapi anak turunannya banyak berada di Ambon, maka di wilayah di Ambon itu ada pemakaman khusus anak turunan Diponegoro, dan anak turunannya masih ada. Antaranya Habib Fauzan juga punya kekerabatan dengan Diponegoro. Kami juga lewat Al-Habib Abdul Bari tadi punya hubungan kekerabatan dengan Diponegoro. Nah, itu sejarah singkat terkait masjid yang dibangun sampai saat ini. Masjidnya masih ada dan aktif, Masjid As-Saqaf dinamakan. Nah, itu imam pertamanya adalah buyut kami, kakek dari ibu kami, dari umi kami. Makanya adiknya Hal saya itu satu namanya Hal Abdu, itu Hal Abdu namanya ikut nama kakeknya Abdul Bari. Abdul Bari bin Muhammad ya, bin Abdul Bari bin Muhammad As-Saqaf. Nah ini haulnya juga bertepatan di hari yang sama dengan Habib Salim bin Mustafa. Nah ini mereka adalah orang-orang besar, ya, rijalun shadaqu ma ahadullah alaih, yang kita perlu ikuti langkah mereka. Itu disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Ini istimewa, Syekh Yasin Al-Fadani menyebutkan dalam kitab Al-Qawaqib Ad-Durari atau Al-Qawaqib Ad-Darari, menyebutkan bahwa Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf itu mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali semasa hidupnya. Jadi siapa yang ingin menjadi wali seperti Habib Abu Bakar, caranya mudah, amalkan kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengkhatamkan 40 kali kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 wafat 505 Hijriah. Itu maknanya menghatamkan 40 kali, maknanya adalah dengan mengamalkannya. Nah, Al-Habib Abdullah Haddad meringkas menjadi 10 baiat syair. 10 bait syair ini kalau kita amalkan, ya sudah mengamalkan seluruh daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ta'alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijzi wad daran wa khalif hawa nafsi allati laysa qasduha siwal jam'i lidaril hashwal mihan washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda wa janib wala tashab hudita maniftatan. Baik.
wa in tarda bil maqsumi ishta mun'aman wa illam takun tarda bi ishta fil hazan wa salli bi qalbin hadirin ghaira ghafilin wa la talhu ani dzikril maqabiri wal kafan wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa qad tariqi ila al watan wa madar illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an rabbi amilna bilutfika wakfina bijudika wa'simna minaz zaygi wal fitan waffiq wa saddid wa aslih kullah wahdina li sunnati khairil khalqi wa sayyidil hasan alaika salatullahi thumma salamuhu salatan wa taslima ila akhir zaman. Kata para ulama, ini 10 baiat syairnya Imam Haddad ini itulah kesimpulan dari 10 jilid kitab Ihya Ulumuddin. Kalau cetakan baru 10 jilid yang sekarang ada ya di perpustakaan. Cetakan lama ya tergantung percetakan, ada yang 6. Kalau syarahnya lebih banyak lagi ya, disyarahi oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, Bajul Ithaf Sadatil Muttaqin. Jadi 10 bayat itu kalau kita amalkan jadi wali, Ustaz Rahman. Jadi orang yang dicintai oleh Allah. Jangan cari keramat hisiah. Itu salah niatnya. Kenapa mau ibadah? Kenapa istiqomah dalam ibadah? Kenapa rajin baca zikir, baca wirid? Agar punya niat agar nanti Allah berikan keramat. Ya, salah niatnya. Para aulia itu dikasih keramat karena mereka benci keramat. Mereka benci terkenal. Jadi itu namanya keramat hissiyah. Al-karamatu hissiyah. Bisa terbang misalnya, bisa menghilang, berpindah tempat dari suatu tempat dengan waktu yang singkat. Pokoknya hal-hal yang ajaib-ajaib, yang di luar nalar, di luar akal, namanya keramat. Ini zaman sekarang lucu, ada orang bilang, ih keramat gak masuk di akal. Ya namanya keramat gak masuk di akal. Kalau masuk di akal bukan keramat, sulap mungkin. Sulap, sihir, banyak bohongnya. Kalau Mu'tazilah gak percaya ilmu sihir. Ahli sunnah percaya ada. Sihir itu ada. Karena dalam Al-Quran disebutkan itu. Ya. Harut wa Marut. Dalam tafsirnya disebutkan yang mereka mengajarkan ilmu sihir. Juga disebutkan dalam Al-Quran. Keramat apa yang harus kita cari? Al-karamah al-ma'nawiyah. Carilah keramat ma'nawiyah. Apa itu? Istiqamah, melaksanakan perintah agama sampai dia meninggal dunia. Itu keramat lebih hebat. Keramat ma'nawiyah ini lebih hebat dari keramat hissiyah. Makanya ada ungkapan mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Ya, istiqamah di atas agama ini, melaksanakan perintah agama ini jauh lebih hebat dari 1000 keramat para wali. Jadi yang kita kejar itu, insyaallah. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kepanjangan dalam menyampaikan ceramah. Mudah-mudahan perkumpulan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat derajat daripada sahibul haul Al-Habib Salim bin Mustafa bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Ini juga ya, Habib Salim bin Mustafa ulama. Ayahnya ulama. Kakeknya ulama besar. Yang dimana menyebarkan Islam di Halmahera, di Loloda, di Jailolo. Ya, Habib Muhammad ini masuk di dalam kitab-kitab ulama-ulama hadis internasional. Jangan dianggap remeh. Masuk di dalam kitab karangan Syekh Yasin Al-Fadani tentang sanad kamus Tajul Arus min Jawahiril Qamus yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi.
dalam kitab Bulughul Amani, kitabnya Syekh Yasin Fadani berjudul Bulughul Amani. Di situ termaktub nama periwayat kitab Tajul Arus, salah satu sanadnya itu dari Kiai Musa Surabaya, yang beliau dapat tuh Habib Muhammad, ya, dapat dari abahnya Habib Muhammad, Habib Abdurrahman Albar yang ada di Surabaya. Nah, Habib Muhammad juga punya sanad tersebut yang bersambung sampai ke pengarangnya, yaitu Said Muhammad Murtada Az-Zabidi lewat jalur Syekh Nawawi Al-Banteni, ulama besar. Itu termaktub dalam kitab Bulughul Amani karangan Syekh Yasin Al-Fadani, hadis atau riwayat tentang Kamus Tajul Arus. Begitu juga di dalam kitab Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab At-Tali'us Sa'id, nama kitabnya At-Tali'us Sa'id fi Muntakhab Al-Musalsalati wal Asanid. Dalam kitab tersebut termuat hadis musalsal bil musafahah, hadis mata rantai jabat tangan. Itu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki mendapatkan riwayat tersebut dari guru beliau. Di antara guru beliau itu adalah Al-Habib Salim bin Jindan. Al-Habib Salim bin Jindan mendapatkan sanad hadis tersebut dari Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Albar. Al-Habib Muhammad mendapatkan hadis tersebut dari ayah beliau Al-Habib Abdurrahman Albar. Al-Habib Abdurrahman Albar mendapatkan dari gurunya sampai kepada As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Ahdal, terus ke atas sampai kepada Al-Imam Hubaib Al-Ajami, ada juga Daud At-Ta'i, naik ke atas sampai kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mendapatkan hadis tersebut dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Imam Ali mendapatkan hadis tersebut dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man safahani aw safaha man safahani dakhalal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjabat tangan denganku atau berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan denganku, yang bersambung terus sampai hari kiamat, semuanya masuk ke dalam surga. Ya, hadis al-musalsal bil musafah ini juga termaktub dalam kitabnya Habib Salim Asy-Syatiri, kitab Athbat beliau tentang sanad tersebut. Yang menarik, di kitabnya Habib Salim disebut biternate. Nah, ditambah dengan keterangan tempat bahwa Habib Salim bin Umar bin Abdullah, Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Abdullah, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mendapatkan sanad ini dari Habib Salim Jindan, sama seperti Said Muhammad. Habib Salim Jindan mendapatkan hadis ini dari Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Hashim, ya, bin Abdurrahman bin Hashim Albar, ditambah dalam kitab Habib Salim di Ternate fi baitihi, di rumahnya Habib Muhammad. Untung nggak sebut Kampung Makassar waktu itu, ya. Iya. Kan Kampung Makassar tinggal gitu. Nah, ini menunjukkan ini ulama besar, ya. Ayahnya, kakeknya, terus hingga terhubung kepada Albar. Pertama diantaranya Habib Umar Albar namanya, yang ada di Hadramaut, ya, itu yang punya Ratib Albar. Ya, beliau salah satu juga ulama besar yang punya kedudukan yang tinggi, ya, sebagaimana orang yang menyusun ratib kalau di Hadramaut itu biasanya aktab. Paham nggak? Kalau ulama-ulama khususnya di Hadramaut, kalau sudah menyusun ratib, yang nyusun itu biasanya aktab, termasuk pemimpin para wali di zamannya. Makanya ada Ratibul Haddad. Yang nyusun siapa? Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Yang nyusun Ratibul Attas, Al-Qutub, guru beliau.
Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang menyusun Ratib As-Saqaf ada, Ratib Al-Mihdar ada, Ratib Al-Bar ada. Ini biasanya aktab wali kutub. Makanya jangan ngarang-ngarang ratib ya, baca yang sudah ada deh ya. Udah cukup lengkap itu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Allahumma jam'ana hadza mahuma wa tafarraqna min tafarruqan ma'suma wa la tajlimina wa la min syakil mahruma. Subhanaka bihamdika asnasalli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jazaa ala kalimat min al-Habib Abdurrahman Kamil Segaf. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, keluarga kita yang ada di rumah, semuanya mendapatkan keberkahan dari Sahibul Hal Habib Salim Mustafa Al-Bar, dan juga kita yang ada di tempat ini mendapatkan keberkahan, dimudahkan belajarnya, diberikan ilmu yang manfaat. Untuk selanjutnya nanti biar dibagikan terus. Setelah makan bisa kembali ke kamar untuk istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makanukum sul awal wa tsani sanawi li wazzi. Awal tsani sanawi wazzi'u arus.